श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत करुछि। ओम व्यासनं वासुदेवस्य वासितं ते जगत्रयं सर्वभूत निघोषोऽसि श्री वासुदेव नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रोताबंधु गीता सूत्र ग्रंथ नुहे, यह एक बृहत धर्म काव्य। गीतारे ज्ञानर महिमा प्रकाश करा जाइछि, जहा बुद्धिगम्य नुहे, हृदयगम्य। श्रद्धाहीन लोके गीता बुझी पारंती नहीं, सुतरां गीता शास्त्र नुहे बोली गीताकार कहंती। जे तपस्वी नुहे, जे भक्त नुहे, जे सुनिबाकू इच्छा करे नाही, से ए गीता ज्ञान को केबे हेले बुझी पारिबो नाही, बरम निंदा करिबो। से गुह्य ज्ञान को आज आपण मान उद्देश्य रे मु प्रस्तुत करुछि, किंतु प्रकारांतरे एहार ओडिया अनुवादक हेउछंती श्री गोविंद चंद्र मिश्र। मूल लेखक मोहनदास करमचंद गांधी। आपणकर आमर समस्तंकर प्रिय बापू, जहाकू कि से गुजराती भाषा रे लिखिथिले। आज तार ओडिया अनुवाद आपण मानक पाखरे मु पहुंचौछि, जार अनुवादक श्री गोविंद चंद्र मिश्र। अनासक्ति योग। कोनोसी कर्म रे लिप्त रहिबा नाही, कर्मर फल आशा करिबा नाही। केवल एकमात्र मार्ग हेउछि मनिष पई से तार कर्म ही करिबो। आज प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। एहार मूल लेखक जातिर पिता महात्मा गांधीजी एवं अनुवादक श्री गोविंद चंद्र मिश्र। जिज्ञासा बिना ज्ञान नहीं, दुख बिना सुख नहीं। धर्म संकट हृदय मंथन समस्त जिज्ञासु व्यक्तिंकर थरे मात्र उपस्थित हुए। धृतराष्ट्र कहिले, हे संजय, दुर्योधन प्रभृति मोर पुत्र माने एवं पांडव माने युद्ध करिबा इच्छा रे धर्मभूमि कुरुक्षेत्र रे एकत्र हुई कौन कले मते शुणाओ। ए शरीर हेउछि एक धर्मक्षेत्र, कारण यह मुख्य प्राप्तिर द्वार स्वरूप अटे। पापरु एहार उत्पत्ति एवं यह मध्य पापर पात्र होई रहिछि, तेणु एहार नाम कुरुक्षेत्र अटे। कौरव अर्थात राक्षसी वृत्ति, पांडव अर्थात दैवी वृत्ति। प्रत्येक शरीर भितरे सत और असत वृत्ति मानक मध्यरे निरंतर युद्ध लागि अछि। एहा किए अनुभव न करुछि? संजय कहिले, राजा दुर्योधन पांडव मानकर सैन्य को संरक्षित होइथिबार देखि द्रोणाचार्यଙ୍କ निकटକୁ ଯାଇ କହିଲେ, हे आचार्य, आपणकर बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न पांडवंकर विपुल सेना को व्यूहाकार किपरि सुसज्जित करिसंती देखंतु तो। एही पांडव सेना मध्यरे भीम अर्जुनଙ୍କ परि महाधनुर्धर वीर सात्विकी विराट और महारथ द्रुपद मध्य अछंती। धृष्टकेतु चेकितान काशीराज पुरुजित कुंती भोज नरश्रेष्ठ शैव्य मध्य अछंती। महापराक्रम यधामन्यु शक्तिमान उत्तम ओजा सुभद्रा नंदन अभिमन्यु एवं द्रौपदींकर पुत्र माने समस्ते महाधनुर्धर अटंती। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, वर्तमान आंभर प्रधान प्रधान योद्धा मानकु आपण चिन्हंतु। सेमानंकर परिचय देवा निमित्त मु आपनकु आंभर मुख्य मुख्य सेनापति मानंकर नाम कहूछि। आपण भीष्म, कर्ण, समर विजय, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्तଙ୍କ पुत्र भूरिश्रवा एवं जयद्रथ प्रभृति अछंती। एमानंक छड़ा आहुरी अनेक योद्धा अछंती, जो माने नाना प्रकार अस्त्र शस्त्र चलाइबारे बेस निपुण एवं मो सकाशे प्राण देवाकू मध्य प्रस्तुत। सेमाने समस्ते युद्ध विद्यारे प्रवीण अटंती। भीष्मଙ୍କ द्वारा रक्षित आमर सेनाबल विपक्ष सैन्यबल सहित युद्ध करने असमर्थ, किंतु भीमଙ୍କ द्वारा रक्षित तांकर सेनाबल समर्थ अटंती। से जा हेउ, आपण माने निज निज स्थान रे रही सबु आडु पितामह को रक्षा करने को यत्नवान हुंतु। दुर्योधन एपरि कहिले,
ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରତାପଶାଳୀ କୁରୁକୁଳ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଗମ୍ଭୀର ସିଂହନାଦରେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ହଠାତ୍ ଶଙ୍ଖ ଭେରୀ ମୃଦଙ୍ଗ ନାଗରା ଓ ଶିଙ୍ଗା ବାଜି ଉଠିଲା ଏବଂ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଏହାପରେ କୌରବ ସେନାଙ୍କର ବାଦ୍ୟନାଦ ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ୱେତାଶ୍ୱଯୁକ୍ତ ମହାରଥରେ ବସି ଅପୂର୍ବ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ, ଅର୍ଜୁନ ଦେବଦତ୍ତ ଶଙ୍ଖ, ଭୀମକର୍ମା ଭୀମସେନ ପୌଣ୍ଡ୍ର ନାମକ ମହାଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। କୁନ୍ତିପୁତ୍ର ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅନନ୍ତ ବିଜୟ ନାମକ ଶଙ୍ଖ, ନକୁଳ ସୁଘୋଷ ନାମକ ଶଙ୍ଖ ଓ ସହଦେବ ମଣିପୁଷ୍ପକ ନାମକ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର କାଶୀରାଜ ମହାରଥ ଶିଖଣ୍ଡୀ, ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ବିରାଟ, ଅଜେୟ ସାତ୍ୟକୀ, ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ, ସୁଭଦ୍ରା ପୁତ୍ର ମହାବାହୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ଏହି ଶଙ୍ଖ ପ୍ରଭୃତିର ତୁମୁଳ ଧ୍ୱନି ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ କରି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲା। ହେ ରାଜନ୍, କୌରବ ପକ୍ଷୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ତ୍ର ସମୂହ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଦେଖି କପିଧ୍ୱଜ ଅର୍ଜୁନ ଧନୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଅଚ୍ୟୁତ, ମୋ ରଥକୁ ଉଭୟ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କର। ଯୁଦ୍ଧାଭିଳାଷୀ ହୋଇ କିଏ ସବୁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି? କେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ? ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର କଲ୍ୟାଣ କାମନାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଦେଖେ। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ୍। ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏପରି କହିବା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଭୟ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ପ୍ରଭୃତି ରାଜାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ରଥକୁ ସ୍ଥାପନ କରି କହିଲେ, ହେ ପାର୍ଥ, ଯୁଦ୍ଧ ନିମିତ୍ତ ସମ୍ମିଳିତ କୌରବମାନଙ୍କୁ ଦେଖ। ଅନନ୍ତର ଅର୍ଜୁନ ସେଠାରେ ସମବେତ ଉଭୟ ପକ୍ଷୀୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପିତୃଭ୍ୟ ପିତାମହ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାତୁଳ ଭ୍ରାତା ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ସଖା ଶ୍ୱଶୁର ପ୍ରଭୃତି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖି ଦୟାପରବଶ ହୋଇ ଅତିଶୟ ଦୁଃଖାଭିଭୂତ ଭାବରେ କହିଲେ। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ କୃଷ୍ଣ, ଏହି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଇଚ୍ଛାରେ ଏହି ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକତ୍ର ହେବାର ଦେଖି ମୋର ଦେହ ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ। ମୁଖ ଶୁଖି ଯାଉଛି, ଦେହ ଥରି ଉଠୁଛି ଏବଂ ଶରୀର ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେଉଛି। ହାତରୁ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛି, ଶରୀର ଦଗ୍ଧ ହେଲା ପରି ବୋଧ ହେଉଛି। ମୁଁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରୁନାହିଁ। ମୋର ଚିତ୍ତ ଅତି ଚଞ୍ଚଳ ହେଉଛି। ହେ କେଶବ, ମୁଁ ତ ପୁଣି ବିପରୀତ ଚିହ୍ନମାନ ଦେଖୁଅଛି। ଯୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ନିହତ କରି କି କଲ୍ୟାଣ ହେବ ତାହା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ଜୟ, ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ସୁଖ ମୁଁ କିଛି ଚାହୁଁନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ମୋର ରାଜ୍ୟରେ ସୁଖଭୋଗ କରିବାରେ କିମ୍ବା ଏହି ପ୍ରାଣରେ ମଧ୍ୟ କି ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ତ? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରାଜ୍ୟ ସୁଖଭୋଗ ଆମେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁ, ସେଇ ଗୁରୁ ପିତୃ ପୁତ୍ର ପିତାମହ ମାତୁଳ ଶ୍ୱଶୁର ନାତି ଓ ଶଳା ଆଦି ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ଧନ ଜୀବନର ଆଶା ଛାଡ଼ି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେ ମଧୁସୂଦନ, ସେମାନେ ମୋତେ ହିତ କରନ୍ତୁ ଅଥବା ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଏପରି ତ୍ରିଲୋକର ରାଜପଦ ମିଳୁ, ତଥାପି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ। ସାମାନ୍ୟ ପୃଥିବୀ କଥା କିଏ ପଚାରେ? ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବଧ କରି ଆମେମାନେ କି ସୁଖ ପାଇବୁ? ବରଂ ଏହି ଆତତାୟୀମାନଙ୍କୁ ହତ କଲେ ଆମେମାନେ ପାପରେ ଭାଗି ହେବୁ। ଅତଏବ ନିଜର ବାନ୍ଧବ କୌରବମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ଆମ୍ଭର ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ହେ ମାଧବ, ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ମାରି ଆମ୍ଭେମାନେ କିପରି ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିପାରିବୁ କୁହନ୍ତୁ ତ? ଲୋଭ ହେତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତ ମଳିନ ହୋଇଗଲାଣି, ବଂଶ ନାଶ କଲେ କି ଦୋଷ ହୁଏ, ମିତ୍ର ଦ୍ରୋହ କେତେ ପାପ, ତାହା ସେମାନେ କାଳେ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ। ତଥାପି ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ବଂଶନାଶ ଜନିତ ଦୋଷକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ଜାଣୁ ତହିଁରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବିଚାର କରିବା କ'ଣ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ? ବଂଶ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ସନାତନ କୁଳ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ସମୁଦାୟ ବଂଶକୁ ଅଧର୍ମ ମାଡ଼ି ବସେ। ହେ କୃଷ୍ଣ, ଅଧର୍ମ ବଢ଼ିଲେ କୁଳ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କୁଳ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦୂଷିତା ହେଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର ଜାତ ହୁଏ। କୁଳରେ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର ଜାତ ହେଲେ କୁଳ ନାଶକାରୀ ଓ କୁଳର ମଧ୍ୟ ନରକ ବାସ ହୁଏ। ଏମାନଙ୍କର ପିତୃଲୋକମାନେ ଆଉ ପିଣ୍ଡ ତର୍ପଣ ଆଦି କିଛି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଧୋଗତି ହୁଏ। ଏପରି ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର ଉତ୍ପତ୍ତି କରିବା ଦୋଷରୁ କୁଳଘାତକ ମାନଙ୍କର ଜାତି ଧର୍ମ ଓ କୁଳଧର୍ମ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ,
जो मानकर कुलधर्म नष्ट हुए से सर्वदा नरक बास करिया पड़े यह आमे माने शुणीचु। ओह कि दुखर विषय आमे माने कि महापाप करने को बसीअछु। राज्य सुख लोभरे स्वजन मानक हित करने को उद्यत होइछु। जदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र पुत्र माने मते उद्यम शून्य और अस्त्र शस्त्र विहीन देखि युद्धरे निहत करती तेबे ताहा मोहर कल्याणजनक हब। एहीपरि कही रण मध्य शोकातुर भावरे अर्जुन धनुषर त्याग करी रथर पछ पाखरे बसीगले। ओम तत्सत। एहीपरि भगवद गीता रूपी उपनिषद अर्थात ब्रह्म विद्यांतर्गत योगशास्त्र श्रीकृष्ण अर्जुन संवाद रे अर्जुन विषाद योग नामक प्रथम अध्यायर समाप्ति। श्रोताबंधु आज आमे श्रीमद् भगवद गीतार प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग शुणुथिले। एहार मूल लेखक हेउछन्ति जातिर पिता मोहन दास करमचंद गांधी, जहाँकि गुजराती भाषा रे लिखित। एहार ओडिया अनुवादक थिले श्री गोविंद चंद्र मिश्र। आज आमर यही आलोचनाटी आपण मानकु केमती लागिला आपण मानकर मतामत अपेक्षा रहुछि। गीतार अष्टादश अध्याय शेष पर्यंत आपण मानकु एही ऑडियो गुडी को सुनिया पई मो विनम्र अनुरोध करुछि। यह आम संस्कृति परंपरार बाहक। आमे एहाकु सुनिबा द्वारा आम संस्कृति को आमे सम्मान देबा। तो ता सहित आम यूट्यूब चैनल साहित्य संस्कृति चिंतन अष्टादश अध्यायर शेष रे किछि प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम करिब, जार उत्तर आपण माने जदि देई परिबे संपूर्ण अध्याय गुडी को सुनी तेबे आपण मानकु पुरस्कृत करा जिवो। विशेष भाव में विद्यार्थी मानक उद्देश्य रे यह कुहा जाउछि। आशा करुछि आमर एई उद्यम को आपण माने बुझी परिबे एवं निश्चित भाव में आम मानकु सहयोग करिवे। बहुत धन्यवाद।